السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान का आखिरी अशरा भी Les 10 derniers jours du Ramadan sont en train de s'écouler à une grande vitesse. दो चीज़ों की Au cours de ces 10 derniers jours, les musulmans sont très vigilants concernant deux choses, या उन्हें où ils accordent beaucoup d'importance à ces deux choses. इनमें से एक तो लैलतुल क़द्र है, La première chose, c'est la Laylatul Qadr, जुमअतुल la nuit de la destinée, et la deuxième chose, c'est la Jumatul Wida, le dernier vendredi du Ramadan. La Laylatul Qadr a une importance réelle, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम une importance qui a été évoquée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. मुख्तलिफ रवायतों में जिक्र है. Dans les recueils de hadith, इसी तरह on trouve mention de plusieurs récits à ce propos. इसका जिक्र मौजूद है. De même, dans le Saint-Coran, on trouve mention de la Laylatul Qadr. खुदा को Mais la Jumatul Wida, ce vendredi d'adieu, est un concept erroné que les musulmans ou que les ulémas ont inventé de leur propre chef. रंग दे दिया है. आज मैं इन्हीं दो बातों की तरफ Aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux sujets. C'est-à-dire, je vais mentionner brièvement l'importance et la réalité de ces deux sujets. आज भी मैंने Pour le sermon d'aujourd'hui, j'ai puisé dans une certaine mesure dans les sermons prononcés par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. लैलतुल क़द्र के बारे में Différents rapporteurs de hadith ont rapporté différentes dates concernant la Laylatul Qadr. किसी Certains ont dit que la date de la Laylatul Qadr, c'est le 21 Ramadan. D'autres ont présenté des dates entre le 23 jusqu'au 29 du Ramadan. Certains ont présenté la date définitive du 27 ou du 29 Ramadan. लेकिन बहरहाल Mais en général, tous ces récits disent que यही रवायत la Laylatul Qadr se trouve dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. अशरे में तलाश करो आखिरी 10 दिनों में. On nous dit de chercher ces Laylatul Qadr durant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. En tout cas, la nuit de la destinée ou la Laylatul Qadr est une nuit qui a une certaine réalité इसकी एक हकीकत है. और ये भी हकीकत है कि et c'est aussi une vérité que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été informé quant à la date exacte de cette nuit. जिसमें एक हकीकी मोमिन Une nuit pendant laquelle le véritable croyant verra en particulier ses prières exaucées. C'est une nuit pendant laquelle, en général, les prières sont exaucées. लेकिन रवायत से हमें पता चलता है
Mais les récits nous informent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a oublié la date exacte de la Laylatul Qadr en raison d'une dispute entre deux musulmans. Le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache l'heure exacte de ce moment est quelque chose d'extraordinaire. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait tout naturellement informer les croyants quant à la date de la Laylatul Qadr, une date à propos de laquelle Dieu lui avait déjà informé. Dans les hadiths, il est dit que lorsque Dieu a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est sorti de sa maison tout joyeux, afin qu'il en informe les croyants et afin qu'ils puissent aussi en profiter. Mais lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti de sa maison, il a vu qu'il y avait deux musulmans qui se disputaient. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a essayé de mettre fin à leur dispute. Et en s'étant occupé à mettre fin à leur dispute, il a oublié la date de la Laylatul Qadr. On dirait que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait pris beaucoup de temps pour mettre fin à cette dispute entre ces deux personnes. On dirait qu'il avait pris beaucoup de temps pour essayer de les réconcilier. En tout cas, lorsqu'il voulait de nouveau informer les autres à propos de la date de la Laylatul Qadr, eh bien, il avait déjà oublié la date exacte de la Laylatul Qadr. Au contraire, dans les hadiths, il est dit qu'on a fait oublier au saint prophète Mohammed paix soit sur lui cette date. Hadrat Muslim Maud déclare que les paroles des hadiths nous font comprendre que le saint prophète n'a pas oublié cette date, mais c'était le décret de Dieu qui avait voulu que le saint prophète oublie cette date. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'en raison de cette dispute, en raison de cette dissension, on m'a fait oublier la date exacte de la Laylatul Qadr. Sachez maintenant que la date de la Laylatul Qadr n'est pas fixée, mais vous devez la chercher durant les nuits impaires des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Hadrat Muslim Maud a mentionné ici un point très important. Il a dit que ce moment spécial, ce moment que l'on qualifie de la Laylatul Qadr, a un lien très profond avec l'unité d'un peuple, l'unité de la nation. Ainsi, c'est un point très important qu'il nous a présenté ici. Quand nous entendons ce hadith, nous nous disons que si ces deux musulmans ne s'étaient pas disputés, eh bien, nous aurions su la date exacte de la Laylatul Qadr. Mais peu d'entre nous comprennent que ce moment qu'on appelle la Laylatul Qadr a un lien avec l'unité au sein de la nation. Et la nation au sein de laquelle il n'y a pas d'unité est privée de la Laylatul Qadr. Nous devons annoncer aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'y a pas d'unité au sein de nombre de pays musulmans. Les populations sont en train de s'entretuer. Les populations sont en train de se soulever contre les États. Et ces États sont en train de commettre des atrocités contre ces populations. Ainsi, non seulement que l'unité est inexistante, mais on est en train de commettre des atrocités dans ces pays. Et ces atrocités sont en train de prendre de l'ampleur. Ainsi, en raison de l'absence de cette unité, les non-musulmans ont le courage de traiter les musulmans comme bon il leur semble. Et c'est pour cette raison qu'Israël est en train de tuer aujourd'hui des innocents palestiniens avec une cruauté impitoyable. Si l'unité existait parmi les musulmans,
और खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले होते Et si ces musulmans तो marchaient मुसलमान sur les ममालिक voies की tracées par Dieu, इतनी बड़ी ताकत है eh bien, tous ces pays कि इस musulmans तरह auraient जुल्म नहीं होते formé une force si puissante que l'on जुल्म के n'aurait भी pas कोई commis pareille सूल व ज़वाबित atrocité होते à हैं। l'encontre des musulmans. La इसराइल के guerre मुकाबले aussi पर a ses principes. फ़लस्तीनियों की कोई ताकत नहीं है। Comparé à Israël, les अगर ये कहा Palestiniens जाता n'ont है aucune force. कि हमास वाले भी जुल्म कर रहे हैं तो Si मुसलमानों l'on को dit que Hamas aussi est en train de commettre ces atrocités, लेकिन eh bien les pays इन musulmans दोनों devraient के les जुल्मों की निस्बत retenir. ऐसी ही है Mais il n'y a aucune जैसे एक शख्स comparaison entre अपने les बेटे से जुल्म atrocités कर रहा है commises par ces deux और groupes. दूसरे एक फौज C'est comme si तोपें une जला के personne est जुल्म en कर train de रही है। commettre ses exactions avec un bateau et qu'un autre est en train de le मुसलमान faire ममालिक avec son समझते armée हैं tout entière, avec ses obus et ses गुलिस्तान bombes. तुर्की में सोग Les मनाया pays गया musulmans, तो à सोग l'instar मनाकर de la उन्होंने अपना हक Turquie, अदा कर दिया। pensent qu'il suffit de célébrer इसी un तरह jour de मगरबी deuil. ताकतें भी Et c'est ainsi qu'ils se sont अपना किरदार acquittés de अदा ना leur करें। devoir. चाहिए तो Et ये les था puissances occidentales non कि plus ne दोनों sont pas en तरफों train को de jouer leur सख्ती से rôle. रोका जाता। Ils auraient dû, avec बहरहाल vigueur, retenir हम तो ces deux दुआ ही कर groupes. सकते हैं कि अल्लाह ताला मजलूमों और मासूमों En को tout cas, इन quant जुल्मों से à nous, nous ne बचाए pouvons que prier. Nous ne pouvons que और अमन prier कायम pour हो। qu'Allah protège les इसी innocents de तरह ces मुसलमान atrocités et que l'on ममालिक के puisse अपने अंदर établir la paix. जो एक दूसरे पर जुल्म किए De जा रहे même, हैं au sein des différents pays और फसाद musulmans, बढ़ रहे हैं on est en train de commettre des अल्लाह ताला इन्हें भी atrocités अकल les दे uns contre les autres. Ces troubles sont en train de prendre de और l'ampleur. कलमा गो Qu'Allah guide ces musulmans et que les दूसरे कलमा गो musulmans के cessent de खून से जो हाथ रंग s'entretuer, रहे हैं qu'ils उससे cessent ये लोग d'avoir बचें sur leurs mains le sang de ceux qui récitent la kalima. आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम हो Et इसके qu'il y ait बगैर de nouveau l'unité parmi les ना musulmans. इनकी इबादतों के हकदार हो सकते हैं ना ये Sans हैसियत cela, पूरी हो ils ne सकती pourront है s'acquitter de leur कि devoir हमें envers l'ibada. लैलतुल कद्र Et मिले sans cela, ils ne pourront क्योंकि connaître la Laylatul Qadr. जब कौम में इत्तेफाक व इत्तेहाद Parce que lorsque il n'y a plus मिट जाए d'unité parmi le peuple, खत्म parmi हो la जाए nation, तो लैलतुल कद्र भी उठा ली lorsque जाती है l'unité disparaît, eh फिर bien cette फसाद nation est रातें और privée de la जुल्मतें Laylatul Qadr. अंधेरे ही मुकद्दर बनते Et हैं ce peuple est destiné जबकि à ये खुद connaître जाती que है les nuits et les ténèbres. Et il n'y a लैलतुल plus de कद्र के मानी progrès है au sein de ce peuple. कि वो रात जिसमें इंसान की La किस्मत Laylatul का Qadr अंदाजा किया signifie जाता aussi la nuit pendant laquelle on है और ये fixe le फैसला किया destin de जाता l'homme. है Au cours de cette आइंदा nuit, on साल prend में la उससे décision क्या मामला à होगा savoir comment sera traité वो l'homme कहाँ तक au बढ़ेगा cours de l'année qui va वो écouler, तरक्की करेगा jusqu'à क्या quel क्या point il फ़वाइद va हासिल होंगे progresser et और grandir, क्या नुकसान उठाने et पड़ेंगे quels seront les avantages qu'il va इंसानी acquérir तरक्की के et तमाम quelles sont les फैसले pertes qu'il va subir. Les खैर décisions concernant le progrès या de ज़रूरत l'homme नहीं होते sont prises au cours de cette layl, c'est-à-dire au इस cours तरक्की de की cette période obscure. मिसाल जिस्मानी तरक्की से जोड़ते हुए Le deuxième calife a fait कुरान करीम में l'analogie entre ce इस तरह बयान progrès फरमाई et le progrès physique, कुरान करीम से et मालूम il a होता है déclaré que कि इंसान की जिस्मानी le Saint-Coran तरक्की nous informe मुतवातिर ज़ुल्मतों में que होती है le progrès physique de l'homme माँ के passe पेट में par des पैदाइश होते périodes ही obscures, passe माँ par के des पेट में phases qui sont obscures. कई ज़ुल्मतों का Nous इम्तिहान voyons होता cela lors de la gestation de है और कोई l'enfant. इंसान Le के ventre de जिस्मानी la बच्चे mère का concerne अभी plusieurs strates जिस्मानी तरक्की का obscures. Et c'est au cours फैसला de ces होता है phases obscures que l'on prend la अगर इन décision दिनों quant au में progrès de l'homme. परवरिश अच्छी S'il तरह ne ना s'est हो pas bien développé au cours de तो cette बच्चा कमज़ोर हो période, जाता है eh bien l'enfant qui va ये naître साबित sera शुदा है faible. Il a été कि prouvé माँ que l'enfant est influencé के ज़ाहिरी par माहौल को असर कर l'environnement सकता dans lequel vit la है इसी mère. तरह माँ की खुराक वगैरह का De même, les बच्चे पर aliments असर que होता है consomme la mère ont de बच्चे की l'influence sur l'enfant. Si अखलाकी l'environnement हालत dans भी अच्छी ना lequel होगी vit la mère n'est pas sain, अगर माहौल अच्छा नहीं eh bien l'état moral de l'enfant ne sera pas sain non plus. यहाँ तक कि खौफजदा माओं के बच्चे दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते Les enfants de ces mères qui उनके sont पास apeurés ne peuvent pas accomplir अगर उनके grand-chose en खौफ ce की वजह monde. से दिमागी तौर पर बच्चे Dans कमज़ोर पैदा certains होते हैं cas, en raison de cette peur intérieure, eh bien ces enfants sont faibles psychologiquement. रवान हमल Une अच्छी alimentation खुराक saine और अच्छे ainsi माहौल qu'un का bon बच्चे की environnement au सेहत पर cours अच्छा de la असर grossesse पड़ा हो ont un effet positif sur यही la वजह है santé de l'enfant. कि इस्लाम में C'est pour cette raison que l'islam दौरान a हमल interdit aux mères de jeûner औरत को pendant leur grossesse. औरत का रोज़ा रखना जो है वो नापसंद किया गया है
la femme est interdite de jeûner au cours de sa grossesse, parce que cela peut affecter négativement le développement de l'enfant. C'est pour cette raison aussi que la charia a interdit de donner le divorce au cours de la grossesse de la mère, parce que cette tristesse peut affecter le développement de l'enfant. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est interdit au sein de l'islam de se marier avec une femme en grossesse, parce que les émotions qui y sont accompagnées peuvent affecter négativement le développement de l'enfant. L'islam a enseigné des prières aux époux afin qu'ils puissent se protéger des pensées sataniques, afin qu'il n'y ait pas ces pensées négatives dans les enfants qui vont naître plus tard. Les deux époux doivent prier, parce que Satan coule dans leurs veines. Dans les hadiths, il est dit que Satan coule dans les veines de tout un chacun. Ainsi, les époux doivent prier pour que Dieu les protège de Satan, afin que l'enfant qui va naître soit à l'abri de Satan. Ainsi, la charia nous a recommandé nombre de mesures de précaution au cours de ces phases de développement de l'enfant. Quand cet enfant se trouve dans ces ténèbres, dans cette obscurité, et on va devoir prendre ces précautions tant que l'enfant va passer par ces phases qui sont obscures. On a aussi allongé la phase de l'allaitement de l'enfant. Le sevrage dure un certain temps parce que durant ces jours, l'enfant ne se tourne pas vers ce monde, mais se tourne davantage vers sa mère. Et durant ces jours, la mère n'a pas le droit de jeûner, afin que cela n'affecte pas le développement et l'épanouissement de l'enfant. Ainsi, le progrès physique passe par ces phases obscures. Il en est de même du progrès spirituel. Cela se fait au cours de la nuit. Le progrès spirituel de tout peuple sera à la mesure des sacrifices initiaux consentis par ce peuple. Et sa Laylatul Qadr sera la durée de la période de son progrès. La durée du progrès d'un peuple, la norme que va atteindre son progrès, c'est son Laylatul Qadr. Son Laylatul Qadr sera la norme de son progrès. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Autant une personne est aimée par Dieu, autant cette personne passe par des épreuves. » Ainsi, nous devons aussi nous souvenir de ce point, que dans certains endroits, nous sommes en train de passer par des épreuves. C'est là une Laylatul Qadr. L'on va chercher avec plus d'ardeur cette véritable Laylatul Qadr en raison de ces épreuves. L'on va se consacrer davantage aux prières. L'on va se prosterner davantage devant Dieu lorsqu'on passe par des périodes difficiles. Et c'est grâce à cela que l'on passe avec succès cette période d'entraînement et de développement. Mais si nous allons mettre à mal l'unité qui existe parmi nous, eh bien, nous n'allons pas profiter pleinement de la Laylatul Qadr. Si nous allons consentir à ces sacrifices en considérant ces sacrifices comme le plaisir de Dieu, eh bien, nous allons toujours progresser. Nous allons toujours progresser et nous allons acquérir une nouvelle vie et nous aurons un tout nouveau éclat. Si nous maintenons l'unité parmi nous pour le plaisir de Dieu, eh bien, nous allons parcourir de nouvelles étapes dans le progrès, Inch'Allah. Ainsi, c'est un point très important que chacun d'entre nous doit avoir en tête.
तो तरक्की करने Lorsque nous allons passer avec succès par cette Laylatul Qadr, फैसले भी eh bien, les décrets que l'on va prendre quant à notre फैसले तो अल्लाह progrès ताला ने करने seront très दुआएं तो importants. अल्लाह ताला ने सुननी है C'est Dieu qui va prendre लैलतुल cette कद्र तो अल्लाह décision. ताला ने दिखानी C'est है Dieu qui va exaucer nos बस prières. उन बातों C'est की Dieu qui va nous पाबंदी montrer जरूर है cette Laylatul Qadr. जो Mais il est लैलतुल aussi कद्र की important हासिल de करने का बायस respecter बनती है ces conditions qui sont importantes pour mériter मुतबा la कदर भी Laylatul Qadr. गैर मामूली होती Et है ensuite, l'aube qui va naître sera और फिर गैर मामूली extraordinaire. कामयाबियों के साथ Et नजर c'est आती ainsi que l'on va voir des है इतनी तो progrès extraordinaires. है बस Un लैलतुल progrès que कद्र l'on से va voir au फैज़याब cours de होने cette के journée लिए qui va naître. हमें इन बातों को Voilà les हमेशा points सामने que रखना nous चाहिए devons avoir en tête si nous voulons लैलतुल कद्र profiter de la Laylatul इस Qadr. कुर्बानी की साथ का नाम है La जो अल्लाह Laylatul ताला के Qadr यहाँ signifie मकबूल हो ce moment de sacrifice qui और जब sera अल्लाह ताला के agréé यहाँ par मकबूल हो Dieu. जाए उससे Et बढ़कर il ne peut y और avoir कोई de नफाज होता meilleur नहीं commerce profitable que le fait d'avoir été accepté par Dieu. बस मकबूल कुर्बानियों की कोशिश करनी चाहिए Ainsi, nous devons faire de इस्लामी notre जंगों mieux में pour मसलन consentir à ces जंग बदर में sacrifices qui seront acceptés par Dieu. कुफार भी मारे गए Au cours des और मुसलमान batailles de l'islam, à l'instar de la लेकिन bataille de Badr, कुफार का les मारे musulmans जाना ainsi que des kuffars ont été लैलतुल tués. कद्र नहीं था Mais उनकी le कुर्बानी fait que les लैलतुल कद्र kuffars नहीं soient tués n'était pas de la Laylatul लेकिन Qadr. मुसलमानों का Leur शहीद sacrifice होना n'était pas Laylatul लैलतुल कद्र Qadr. था Mais la Laylatul Qadr क्योंकि pour खुदा les ताला musulmans ने était le fait इन qu'ils étaient कुर्बानियों tombés को en मकबूल martyrs, करार दिया parce que ये Dieu रसूल याद avait रखना accepté चाहिए leur sacrifice. कि जिस तकलीफ Que l'on se souvienne aussi की de खुदा ce ताला principe, कोई कीमत मुकर्रर करता है à savoir si Dieu n'a मुकर्रर pas नहीं करता fixé un prix pour un जिस तकलीफ sacrifice, की खुदा ताला कोई कीमत मुकर्रर नहीं si Dieu n'a करता pas fixé de वो prix pour लैलतुल une कद्र souffrance नहीं है quelconque, eh bien cette वो सजा souffrance n'est है pas Laylatul Qadr. अजाब है C'est un मगर châtiment, c'est une वो punition. तकलीफ जिसके लिए खुदा Mais quand Dieu fixe कीमत un मुकर्रर prix करता है pour une souffrance quelconque, वो लैलतुल कद्र है यानी eh bien cette souffrance जुल्मत devient la Laylatul बला Qadr, और दुख c'est-à-dire जिसका बदला देने ces का अल्लाह ताला ténèbres, ने फैसला ces किया है souffrances, ces épreuves वो लैलतुल qui कद्र seront है récompensées par Dieu. अल्लाह Tout ताला cela se ने transforme en Laylatul Qadr. इंसान के लिए ऐसी सातें मुकर्रर की हैं Dieu a जिनमें वो fixé de tels जो moments pour कुर्बानियाँ l'homme, करे des moments वो pendant हमेशा lesquels अल्लाह ताला की il नज़र में consent à मकबूल होती है des sacrifices qui seront toujours agréés par Dieu. यकीनन जमात अहमदिया इसके नज़ारे देखती है Certainement, कहती la है Jamaat Ahmadiyya est en train d'en कि faire आज le मुल्कों constat. में अहमदियों के खिलाफ शदीद हालात हैं Dans certains pays, la जहाँ इनके situation लिए des Ahmadis est des plus इन difficiles. शदीद हालात की वजह से ये Et ces शदीद situations हालात difficiles sont en train de जो donner वो la फजर bonne की रोशनी nouvelle दे रहे हैं que l'aube va bientôt naître. वहाँ इस लैलतुल कद्र के नतीजे में दुनिया के मुल्क मुल्क D'autre part, suite à और cette शहर Laylatul शहर में Qadr, dans chaque pays अहमदियों की et dans chaque ville, अहमदियत के बच्चों की il y a पैदाइश des होती चली enfants जा de रही है l'Ahmadiyya qui sont en train de naître. नई नई जमातें कायम होती चली जा रही हैं Il y a de बस nouvelles jamaats qui sont इससे établies dans मज़ीद ces pays et dans ces villes. फैज़याब होने के लिए लैलतुल कद्र की मज़ीद Ainsi, बरक़ात afin de समेटने के profiter लिए davantage हम de इसको cela, हर एक को afin de mériter रियायत करना davantage चाहिए les bénédictions de la कि हमारा Laylatul आपस का Qadr, इत्तेफाक व il इत्तेहाद incombe à chacun d'entre पहले nous से बढ़कर de होगा faire le serment और que अगर nous इसमें allons faire foisonner कोई रखने पैदा davantage हो रहे cette हैं unité qui existe दरारें पैदा parmi हो रही nous. हैं Et तो si हम jamais फौरी il तौर y a पर des मिल lacunes जाएंगे quelque part, si तो हम jamais आओ il y बहनों a des dissensions की मिसाल ici et là, बनकर eh bien, nous allons y लैलतुल remédier. कद्र का Nous हकीकी serons फैज़ des पाएंगे exemples de Ruhama au Bainahum बस इस et रमज़ान nous में allons हमें profiter ये भी कोशिश करनी véritablement de चाहिए la Laylatul Qadr. आपस की Ainsi, au cours de ce इंफिरादी Ramadan, nous रंजिशों को devons रखकर faire de notre mieux ताकि इंफिरादी afin तौर de पर mettre de côté toutes nos लैलतुल कद्र से dissensions, फैज़ पा सकें afin और qu'individuellement, लैलतुल कद्र nous के जो puissions फल profiter de la जो Laylatul Qadr कामयाबियाँ et afin जो aussi que nous तरक्कियाँ profitions जो des fruits इनामात de la Laylatul Qadr, de जमाती ses तौर पर अल्लाह progrès ताला की et de तरफ से ses मुकद्दर हैं succès que उनसे भी हम Dieu हासिल हो a सकें décrétés pour la Jamaat. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जूं जूं Nous अल्लाह devons ताला के aussi nous फजलों की souvenir बारिश de बढ़ ce रही है point que इसी तेज़ी से autant les faveurs de Dieu ne cessent दुश्मन de भी pleuvoir sur nous, हमारे लिए रोकें और मुश्किल l'ennemi, quant à lui, est en train d'entraver खड़ी notre करेगा voie और कर avec रहा है encore plus de vigueur. Il l'a fait et il est en train de le faire. इब्तिला में डालने की कोशिश करेगा और कर Il रहा है essaye de nous faire passer par des épreuves. और ये नहीं समझना चाहिए
कि सिर्फ चंद मुल्कों में ये महदूद है। Et l'on ne doit pas croire की आग que cela ne concerne que quelques तरक्की को pays. रोकने के लिए Le feu de la jalousie s'est embrasé davantage pour arrêter और le हर progrès. जगह ये करेगी। Et ce feu de la jalousie est en train de le faire partout. कि आने की खुशखबरी हमें Mais la Laylatul Qadr nous donne aussi la bonne nouvelle और जमाती que les prières que nous avons faites pour que nous soyons à l'abri de leurs effets néfastes, les prières que nous avons faites pour le progrès de la Jamaat ont été exaucées. अल्लाह ताला Ainsi, tant que nous allons faire de notre mieux pour que notre conduite soit en accord au plaisir de Dieu, फैज पाते रहेंगे। nous allons profiter de la Laylatul Qadr. और ख्वाहिश ये होती है Le but du croyant, les efforts qu'il doit faire, son désir, est que la Jamaat doit progresser et la Jamaat doit atteindre l'apogée de son progrès, progrès qui a été promis par Dieu. Et en étant les suivants du Messie promis l'Islam, हमें nous devons nous aussi suivre les voies de ce progrès याद का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। et nous devons faire des efforts pour faire partie de ce progrès, des progrès qui ont été indiqués par le Messie promis l'Islam. अपनी बेइज्जत का Et cette voie qu'il a indiquée concerne les deux buts de son avènement. यानी एक ये कि बंदे को खुदा से Le premier but de son avènement, c'est de faire en sorte que l'homme puisse connaître Dieu. दूसरे इंसान के हुकूक की अदायगी Et deuxièmement, l'homme doit s'acquitter de ses devoirs envers ses congénères. जो हमारे ज़िम्मे हैं Ainsi, voilà les deux tâches qui nous ont été confiées. और अपने इख्तिलाफात Ainsi, nous allons devoir rehausser la norme de notre ibadah et nous allons devoir mettre fin à nos dissensions. Et nous devons aussi nous acquitter de nos devoirs les uns envers les autres. Il est impossible que l'on s'acquitte de ses devoirs envers autrui et qu'il y ait toujours ces dissensions et ces disputes. तो लैलतुल कद्र की हकीकत को Ainsi, si nous allons suivre ce principe, nous allons comprendre la réalité de la Laylatul Qadr et nous allons mériter la Laylatul Qadr. इस्लाम ने एक जगह इस तरह की तारीफ फरमाई है। फरमाया कि Le Messie premier l'Islam a défini la Laylatul Qadr en ces termes. Il a déclaré que la Laylatul Qadr est ce moment de la purification de l'homme. तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। Ainsi, nous devons chercher ces moments pour que nous puissions nous purifier. जिंदगियों को पाक करने वाले हैं। Et ce sera la véritable Laylatul Qadr lorsque nous allons pouvoir purifier notre âme. मैंने कहा Le deuxième point que je voulais évoquer, comme je l'ai dit, c'est le concept de la Jum'atul Wida, de ce Jum'a d'adieu. Il y a des concepts farfelus que l'on a tissés autour de ce Jum'atul Wida. मानने की तौफीक दी। Par la grâce de Dieu, nous avons pu accepter l'imam de l'époque, हमें पाक किया। l'imam de l'époque qui nous a débarrassés de ces concepts des plus erronés. पाक होना चाहिए वरना अहमदी होने का कोई फायदा नहीं। Et un Ahmadi doit se débarrasser de ses pensées erronées, de ses concepts erronés, sinon il ne lui sera d'aucun avantage d'être Ahmadi. Il y a nombre de non-Ahmadis qui pensent qu'en participant dans le dernier vendredi du Ramadan, ils seront absous des prières obligatoires qu'ils ont abandonnées consciemment. En participant dans cette prière du vendredi, c'est comme s'ils avaient accompli toute la prière obligatoire. Ils pensent qu'en écoutant ce sermon, en accomplissant 2 rakats de prière, इंसान पाक हो जाता है। ils seront pardonnés de tous leurs méfaits du passé. Ils seront absous de tous leurs péchés du passé. इस अरसे में अल्लाह ताला के जो एक इंसान पर Et ils pensent qu'en participant dans cette dernière Jum'ah du vendredi, ils pourront retourner à Dieu toutes les faveurs que Dieu leur a accordées au cours de leur vie, au cours de cette période. इन लोगों के ख्याल में Ces personnes pensent, qu'Allah nous en préserve, que la divinité de Dieu dépend de ces 4 prosternations qu'ils vont faire au cours de ce jour. ये बड़ा एहसान किया उन्होंने खुदा ताला पर। Ils pensent qu'ils ont accordé une grande faveur à Dieu en accomplissant ces 4 rakats बस इस नियत et से qu'ils ont pu établir Na'udhu min dhalik, sa divinité avec ces 4 prosternations. Ceux qui viennent pour cette prière du vendredi avec ces intentions ne profitent pas de cette Jum'atul Wida ou de ce Ramadan. उंगली आएगी। Et la Laylatul Qadr n'a aucun avantage pour eux. La Laylatul Qadr a des avantages pour les autres. एहसान के होते हैं। Que l'on se souvienne aussi que les commandements de Dieu sont autant de faveurs pour nous. C'est nous qui allons tirer des avantages de ces préceptes, de ces commandements.
Ce n'est pas une amende qui nous a été imposée, une amende pour laquelle on essaye de chercher des excuses. On essaye de chercher des excuses, des prétextes pour éviter des amendes ou des châtiments. Aucune personne intelligente ne va pas chercher des prétextes pour ne pas accomplir des actions qui lui seront avantageuses. Qui est celui qui pense en ces termes, à savoir qu'il ne désire pas avoir d'enfant, qu'il ne guérisse pas de sa maladie, qui désire se priver, lui et ses enfants, de la connaissance, qui désire que ses proches, que ses amis ne vivent pas dans le confort, qui désire que ses enfants ne soient pas honorés. Personne ne pense en ces termes. On cherche des prétextes pour des actions contraires. On cherche des prétextes pour éviter des difficultés. Ainsi, si nous commençons à chercher des prétextes pour éviter de mettre en pratique les commandements de Dieu, cela voudrait dire tout simplement que nous sommes en train de considérer ces commandements comme des malheurs, comme des difficultés, comme autant de souffrances, alors que tout commandement qui vient de la part de Dieu, tout énoncé de Dieu, toute guidance qu'il nous donne est pour notre propre bien-être, pour qu'il nous accorde le bonheur. Ainsi, nous devons traduire dans la pratique ces préceptes. Que ces commandements concernent les ibadas ou que cela concerne d'autres actions, tous ces commandements sont pour notre propre bien-être. Ainsi, nous ne devons pas considérer les commandements de Dieu comme des amendes. Sinon, nous allons nous priver des bénédictions de Dieu. Nous devons tout le temps nous souvenir de ce point essentiel, que Dieu est celui qui nous a envoyés sur cette terre, c'est lui qui nous a accordé la vie. Il nous a accordé la vie et il nous a donné un objectif pour notre vie. Cet objectif, c'est à savoir que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Étant donné que le but de notre création, c'est d'adorer Dieu, tout comme il est dit, eh bien, sachez que cela n'est pas limité à un jour particulier, un vendredi particulier. Au contraire, chaque prière, chaque Juma est une obligation. En sus des prières surrogatoires, l'homme, selon sa situation, doit accomplir ses prières afin de se rapprocher davantage de Dieu. Ainsi, il incombe à un véritable croyant que de faire de son mieux pour mettre en pratique les commandements de Dieu. Et l'ibarda, l'adoration de Dieu, est un but fondamental de la vie de l'homme. Il doit consacrer toute son attention à cette tâche. Et cet ibarda nous sera avantageux à nous. C'est nous qui allons profiter de l'ibarda. La divinité de Dieu a été établie sans nos adorations et elle le sera toujours. Mais si nous allons rendre culte à Dieu, eh bien nous allons mériter ses faveurs, nous allons aussi mériter ses récompenses. Nous allons profiter de tout cela. On doit aussi comprendre que nous serons sincères de notre foi lorsque nous allons mettre en pratique les préceptes de Dieu. La relation entre un croyant sincère et Dieu ressemble à la relation avec un ami. À ce propos, souvenez-vous de ce point, que l'amitié est une relation à deux sens. On accepte ce que dit son ami avec sincérité et fidélité. Un ami ne doit pas se contenter d'imposer son point de vue sur l'autre, et l'autre ami ne doit pas qu'accepter le point de vue de l'autre. Cela nous fait comprendre comment les prières sont exaucées.
कि खुदा ताला के अहकामात Quand nous allons suivre les commandements de Dieu और खालिस होकर अमल करेंगे तो वो भी हमारी दुआएं सुनेगा। et quand nous allons mettre en pratique les commandements de Dieu en toute sincérité, Dieu va exaucer nos prières. उसमें कोई Et दोस्त lorsque अपने दूसरे l'amitié दोस्त est का sincère, बुरा नहीं चाहता। eh bien, l'on ne va jamais désirer le mal दारों pour की जो son दोस्ती ami. है उसमें जब दोस्त का बुरा Si नहीं telle चाहता, est l'amitié des gens खुदा d'ici-bas, ताला étant donné qu'on ne सबको désire हजारों pas, से qu'on ne ज्यादा souhaite pas le mal pour son वफाओं की ami, कदर करने वाला है। eh bien, Dieu qui est le वो plus किस तरह fidèle अपने दोस्त d'entre को les बुरा fidèles, चाहेगा? बस comment खालिस ईमान के pourra-t-il नतीजे में désirer que son ami खुदा soit en ताला की तरफ से difficulté? Ainsi, suite à cette foi sincère, और l'on mérite cette miséricorde et ces bénédictions de la part de Dieu. दुनियावी दोस्ती में अगर हम ये देखते हैं En ce qui concerne l'amitié मेरा d'ici-bas, वफादार है, इस यकीन si पर l'on कायम se है dit que tel ami और est अगर कोई ऐसा fidèle मामला envers कर रहा moi, है si on a cette तो certitude qu'on बज़ाहिर son ami est fidèle नुकसान envers रसा soi et नजर आ रहा que है, cet ami est en train de तो faire इसमें quelque कोई chose qui ये apparemment इंसान nous समझता है soit कि वो तो मेरा nuisible, वफादार दोस्त है, étant कोई मसला donné नहीं que होगा, mon ami est sincère लेकिन नतीजा envers बुरा नहीं moi, निकलेगा। il a quelque raison pour laquelle il est en मुझे train de नुकसान faire cela. पहुंचाने की Et les मेरे दोस्त की résultats de नीयत ses नहीं है, actions ne me seront pas nuisibles. बल्कि फायदे की नीयत है। Mon ami ne désire pas nuire à ma खुदा ताला के personne. मुतालिक Il ne cherche que mes किस तरह ख्याल avantages. किया जा सकता है कि वो Ainsi, हमें comment peut-on तकलीफ dire पहुंचाना à चाहता है, propos de Dieu qu'il क्योंकि désire nous जब mettre en उसके अहकाम difficulté? पर अमल न किया जाए Mais si तो on ne यकीनन suit यही pas les समझा préceptes जाएगा de Dieu, les commandements de Dieu, कि उनको c'est मुसीबत parce que l'on les या considère अजाब समझा comme जा रहा है। des difficultés, comme des और châtiments. अगर ये सूरत है तो फिर या हमारी दोस्ती सच्ची नहीं S'il en est ainsi, eh या bien, फिर soit que notre खुदा amitié ताला n'est pas नाउज़ुबिल्लाह sincère, ou अपने soit, अंदर naoudubillah min dhalik, रहमत व शफकत की सिफात नहीं रखता Allah ne possède pas ces attributs और de जालिम miséricorde बदतनसो et और de सख्त गिर commisération. Et que notre Dieu est un Dieu cruel et और notre Dieu est un Dieu बिला sévère. वजह यूं ही Et il veut nous तकलीफ mettre करेगा। en difficulté sans aucune raison. दूसरी बात तो बहरहाल ये बात बहरहाल Mais ce deuxième सच्ची नहीं point est tout à fait गलत faux. झूठ है अल्लाह ताला तो बहरहाल C'est un mensonge. रहीम व शफीक हस्ती है Dieu, en tout cas, il est हाँ miséricordieux, il est हमारी gracieux. दोस्ती की सच्चाई में कोई नक्स हो सकता है Certes, il se peut qu'il y ait कमजोरी quelques है lacunes dans तो हमारे notre अपने अंदर sincérité, dans notre amitié. हम C'est उसकी en रहमत nous व que se शफकत का trouvent ces manquements et ces अपने faiblesses. आप को अहल नहीं बना रहे Et nous ne sommes pas faits dignes pour mériter sa बस miséricorde. उसकी रहमत व शफकत का अहल बनाने के लिए Ainsi, nous devons faire davantage afin de mériter sa miséricorde अपने et sa ईमानों को compassion. मजबूत करने की ज़रूरत है अल्लाह ताला के Nous allons अहकामात devoir पर renforcer notre foi अमल करने की ज़रूरत है और et अल्लाह nous ताला के allons devoir अहकामात traduire dans la pratique les commandements de को Dieu. रहमत व फजल Et il est समझने की important ज़रूरत है de considérer les commandements de Dieu comme अगर अल्लाह ताला के autant de अहकामात को miséricorde et autant de रहमत व फजल समझा faveur. जाए Si फिर nous allons उसको considérer अदा les नहीं किया commandements जाता de Dieu comme une forme de बल्कि उन पर अमल miséricorde, करके comme autant de ईमानों faveur को à notre मजबूत किया égard, जाता है eh bien, nous n'allons pas les souhaiter à Dieu. Au अपने अंदर contraire, nous allons les mettre en ये pratique afin de अहकामात कायम renforcer किए notre जाते हैं foi. अपने दिलों में बिठाए जाते हैं Et nous allons बात respecter सरकारी ces commandements, हुक्म तो ऐसे nous होते हैं allons les ancrer कि dans nos इंसान cœurs. छुट्टी समझता है बाज़ दफ़ा On considère certains ordres या de l'État comme une कई मुल्कों amende. में तीसरी दुनिया के मुल्कों में सरकारी हुकाम ऐसे हैं Dans les pays du जो tiers-monde, अपने हुक्म जारी कर देते हैं कानून से ces बढ़कर dirigeants जो लोगों को तकलीफ émettent में des पहुंचते हैं ordres qui dépassent la उनका किसी loi जगह में आना et ही qui sont लोगों की source de तकलीफ को souffrance pour les populations. Le fait que les सुनते बड़े लोग dirigeants les होते हैं visitent मुश्किल est en पैदा soi होता है une torture. Et les gens sont en difficulté lors des tournées de ces dirigeants. और ये फिर कोशिश करते हैं लोग कि अल्लाह करे Et dans la जाए plupart des cas, इसी तरह les gens prient pour que leurs officiers ne les visitent pas, pour que leurs लेकिन dirigeants ne les अल्लाह visitent ताला pas, के afin qu'ils en soient à l'abri. अहकाम जालिम हाकिम Mais से les नहीं commandements de Dieu ne sont pas à l'instar des बल्कि commandements रहमत होते des despotes. हैं और इन पर अमल ना Au करना contraire, ces commandements sont source de grâce et de miséricorde. Et si on ne suit pas ces préceptes, ce sera un signe de la destruction. रहमत लेकर आता है Tout commandement de Dieu est और accompagné de बेशुमार रहमतें bénédictions et de छोड़ कर grâces. जाता है Et ces commandements laissent derrière eux नमाज d'innombrables है bénédictions. नमाज Prenons की par जो exemple तस्वीर les 5 prières quotidiennes.
Les prières quotidiennes n'ont pas été imposées pour que l'on s'en débarrasse comme une amende. La prière n'est pas un fardeau dont on doit s'en débarrasser. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit accomplir rapidement. Il en est de même du jeûne du Ramadan. Le Ramadan n'a pas été imposé pour que nous puissions traverser par cette période par obligation, puisque les autres sont en train de jeûner. Il en est de même à propos des autres ibadas. Il y a aussi les autres ibadas. Les autres ibadas n'ont pas été imposés pour qu'on les accomplisse, puisque les autres sont en train de le faire et que nous devons aussi le faire et nous en débarrasser. Le croyant, quant à lui, fait de son mieux pour respecter toutes ces exigences. Si un croyant a accompli une seule fois la prière en toute sincérité, eh bien, son cœur ne peut se débarrasser de la prière. Il en tire un très grand plaisir, et un plaisir qui l'attire vers la prière. Lorsqu'il termine sa prière, il fait ses salams, ses salutations, mais il ne souhaite pas ici adieu à la prière. Il fait ses salams parce que c'est là un commandement de Dieu. Et le croyant ne peut pas non plus se séparer du Ramadan. Hadrat Muslim Maud a présenté un point très intéressant ici. Il a déclaré que dans la langue ourdou, il y a cette expression que nous avons gardé le jeûne, ou roza rakna, comme il est dit en langue ourdou. Cela veut dire que l'on a gardé avec soi le jeûne, que l'on ne s'est pas séparé du jeûne, mais que l'on a gardé avec soi. Et ces jeûnes vont nous faire mériter pour toujours les bénédictions de Dieu. Dans les hadiths, il est dit que si un croyant commet une faute, eh bien ses bonnes œuvres deviennent un bouclier pour lui et le protègent de la destruction. Ainsi, l'on doit comprendre à propos de chaque bonne œuvre que ces bonnes œuvres ne nous quittent pas, mais ces bonnes œuvres sont toujours permanentes, parce que c'est quelque chose qui est permanent, qui nous accorde des avantages. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de ces baqiyatus salihat, de ces bonnes œuvres qui perdurent. Il est dit que les bonnes œuvres sont des actions qui perdurent. Ainsi, ce Ramadan qui nous a permis d'accomplir de bonnes œuvres, ce sont ces bonnes œuvres qui seront permanentes, qui vont durer. Certes, ces jours vont connaître une fin, mais tant que nous allons accomplir ces bonnes œuvres qui seront le résultat du Ramadan, tant que ces bonnes œuvres seront là, eh bien, ces bonnes œuvres ne vont pas laisser partir ce Ramadan. Le croyant doit toujours maintenir les bonnes choses. Il faut que ces bonnes œuvres soient des baqiyatus salihat. Ces bonnes œuvres doivent être permanentes. Les journées peuvent passer, mais le Ramadan ne doit pas le quitter. Le Ramadan est en soi une ibadah, et les ibadah ne se terminent jamais. Les ibadah perdurent toujours dans le cœur d'un véritable croyant. Ainsi, à l'instar d'un véritable croyant, nous devons implanter dans notre cœur le Ramadan. Le saint prophète Mohammed a déclaré que lorsque quelqu'un accomplit une bonne œuvre, il y a en son cœur une trace blanche qui se forme. Lorsqu'il accomplit une deuxième bonne œuvre, il y a une autre trace blanche dans son cœur. Et peu à peu, en accomplissant des bonnes œuvres, son cœur tout entier devient éclairé et blanc. Et ceux qui accomplissent de mauvaises actions, eh bien, il y a une trace noire qui se forme dans le cœur. Et s'ils ne cessent d'accomplir ces mauvaises actions, eh bien, le cœur tout entier se noircit. Ainsi, les bonnes actions et les mauvaises actions, tous deux ont de l'effet sur le cœur de l'homme. Ils laissent des traces dans le cœur de l'homme. Nous devons, quant à nous, essayer d'accomplir de bonnes œuvres et nous devons réunir ces bonnes œuvres dans nos cœurs. Et nous devons faire en sorte que ces bonnes œuvres que nous avons accomplies au cours de ce Ramadan fassent partie intégrante de notre vie et que nous puissions maintenir dans nos cœurs ces vertus que Dieu désire faire naître par l'entremise du Ramadan. Nous devons emplir nos cœurs de ces vertus.
रात नहीं लाया, Le ramadan ne doit pas se limiter à 29 ou 30 nuits ou jours. दूसरे महीनों में भी आते हैं। Il y a ces journées et ces nuits au cours ये des महीना autres हमारे mois de लिए l'année. Mais ce mois, quant à lui, a इबादत apporté pour nous des ibadah और दूसरे नेक अमाल लाया है, et ce mois a जिनके बदले लाने की apporté हमें ces तौफीक autres दिलाए। bonnes actions, हमें ces चाहिए bonnes actions कि que इन्हें nous अपने devons दिलों में accomplir. समेट लें Nous और devons maintenir dans nos cœurs ces bonnes actions दिल में जो चीज़ महफूज हो जाए उसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता। et lorsqu'on a protégé quelque chose en son cœur, personne ne peut l'en extirper, à condition que बस l'homme एक मोमिन का lui-même फ़र्ज़ है ne s'en débarrasse. कि अल्लाह ताला के उस Ainsi, il इनाम की incombe कदर aux करे। croyants हमेशा याद que रखें de respecter les कि ये faveurs que जुमा Dieu lui a इसलिए नहीं आया accordées. Qu'ils se कि हम souviennent इसको aussi पढ़कर que ce vendredi n'est pas venu रमज़ान को afin अदा que nous कर puissions और souhaiter रुखसत adieu कर, au Ramadan, बल्कि इसलिए आया है afin que nous puissions nous séparer du कि Ramadan. Ce vendredi est अगर हम venu चाहें afin que, तो इससे फ़ायदा si nous उठाकर désirons, nous हमेशा के puissions लिए profiter de इसे ce अपने दिल में कायम Ramadan कर लें। et afin que nous जुमे तो puissions le maintenir रसूल pour करीम toujours सल्लल्लाहु dans अलैहि nos वसल्लम ने cœurs. Le मुसलमानों saint के prophète लिए Mohammed sallallahu ईदों alayhi में wa से sallam एक a है। déclaré que la Juma और इस est un दिन Eid में pour les musulmans. अहादीस के मुताबिक एक ऐसी घड़ी भी आती है Et selon les hadiths, au cours de cette खुशी के journée, साथ il y a un moment कबूल où होती les है, prières du croyant sont उनसे हमें exaucées. फ़ायदा उठाना चाहिए। आज के दिन Nous devons profiter de ces हम moments. इसलिए मस्जिद में नहीं आए, ना आना चाहिए। Nous ne ये sommes अंधी pas सोच venus नहीं à la mosquée aujourd'hui कि pour अल्लाह cette ताला को raison. कहें Ce n'est कि pas हमें ainsi que जो pensent les मुसीबत रमज़ान Ahmadis. की सूरत में हम Nous पे ne sommes डाली pas थी, venus à la mosquée शुक्र है pour वो आज dire टल à गई है, Dieu फिर que रुखसत हो tu रही nous है, as imposé बल्कि ce malheur इसलिए qu'est le आए हैं Ramadan et कि aujourd'hui इन nous sommes मुबारक contents de nous मुबारक en घड़ियों में ये débarrasser, de दुआ nous करें suiter à Dieu. Nous sommes कि venus रमज़ान के à दिन la तो mosquée afin que nous puissions 3-4 prier दिन pendant ces heures चले bénies, जाएंगे, लेकिन parce qu'il ne ए reste que खुदा quelques jours avant la वो fin du रमज़ान की Ramadan. हकीकत Mais ô और notre इसकी की Seigneur, गई इबादतें और fasse दूसरे que नेक nous अमाल puissions हमारे दिल के protéger अंदर la महफूज réalité कर du दे Ramadan et les ibadah que nous avons और accomplis वो हमसे et les bonnes कभी œuvres que जुदा nous ना avons हो। accomplies. Protège tout cela dans nos इस cœurs लिहाज से अगर आज et हम fasse que ces bonnes जुमे की œuvres तारीफ et करें ces bonnes pensées ne तो se आज के séparent pas जुमे de का nous. Si nous allons या définir फ़ैज़ le उठाएं अगर vendredi जुमे का d'aujourd'hui, तो आज के जुमे का हमने बड़ा eh bien, ce sera un बाबरकत हिस्सा vendredi plein de लेकिन उस जुमे के bénédictions. साथ या आइंदा 3-4 दिन के बाद रमज़ान हमसे चला Mais जाए, après ce Juma et après quelques jours, इसमें की le गई Ramadan नेकियां va भी nous भूल जाए quitter. तो ये बड़ी बदकिस्मती है। Et si nous oublions les bonnes œuvres que nous avons दुनिया accomplies में dans le passé, ce sera là notre plus grand बेटा malheur. बाप से, Dans le monde, माँ le बेटे père से, est triste de se भाई भाई séparer से de son fils. जुदा होने Le पे fils खुश नहीं est होते। triste de se séparer de ses parents, de sa उनके mère. दोस्त Et les frères sont हकीकी दोस्त tristes de se अजीज हों, séparer de करीबी leurs हों, वो frères. भी खुश नहीं होते। Et même les véritables खुशी amis हमें sont tristes हमेशा de se séparer les uns दुश्मन des के जुदा autres. होने से होती है। Nous sommes toujours इसी तरह contents रमज़ान के de जुदा nous होने पर séparer de nos ennemis. एक हकीकी मोमिन Il en est de même à propos du Ramadan. Le véritable croyant n'est बरकत के pas जुदा होने content, पर ne peut être content कोई de खुश se नहीं हो सकता। séparer du Ramadan. L'on ne peut être content de se séparer कौन des है ऐसा bénédictions. शख्स जो बरकत के जुदा होने पर खुश हो? Qui est जो celui बरकत qui est के जुदा content de होने se पर खुश séparer हो, des bénédictions? वो बदकिस्मत ही कहला सकता है और उसको क्या कहा जा सकता Celui qui est content de se séparer des है? बस आज हम bénédictions में से est une personne हर malchanceuse. एक Que को ये दुआ peut-on करनी dire चाहिए davantage? कि वो इस दिन Ainsi, को chacun हमेशा के d'entre लिए nous doit prier en हमसे ce वाबस्ता sens कर aujourd'hui, à savoir que और nous devons हमारी faire कोई en sorte घड़ी que ces jours soient toujours रमज़ान से avec जुदा ना nous हो। et qu'à हमें aucun हमेशा इस moment बात nous पर nous séparions du गौर करते रहना Ramadan. चाहिए कि रमज़ान क्या है Nous devons toujours और méditer इसकी sur cette हकीकत के बारे question, में à savoir c'est quoi le जो खुदा sens ताला du ने हमें बताया Ramadan. है वो ये है, Et Dieu nous a informés à जैसा कि propos मैंने de la शुरू réalité पहले du कुछ में Ramadan. रमज़ान का जिक्र किया था। Il शहर nous रमज़ान informe, الذي comme je l'ai dit أنزل au فيه cours de القرآن mon premier sermon du Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. वो मुबारक दिन जिनमें कुरान Ces की jours नज़ील bénis pendant lesquels रमज़ान le का Coran a été révélé ont और été जब कुरान qualifiés का de नज़ूल Ramadan. बंद हो जाए तो फिर दिन मुबारक नहीं रहते, Et lorsque la révélation मनहूस du दिन Coran हो जाते cesse, हैं। eh bien ces jours बस ne sont मोमिनीन का pas फ़र्ज़ des है jours de bénédiction, कि mais इन ce दिनों sont में des jours de कुरान grande करीम को tristesse. पढ़ने और Durant सीखने की ces तरफ jours, तवज्जो le रही है। croyant a lu le इसे Saint-Coran. सारा साल Il a ज़िंदगियों appris का quelque हिस्सा chose du बनाते रहें। Saint-Coran. Il était सारा vigilant à ce साल propos. कुरान पढ़ने Il पर faut qu'il तवज्जो fasse दें, en sorte qu'il सारा récite le साल इस Saint-Coran पर tout au long de अमल l'année. करने की कोशिश करें। Il faut que tout au long de कुरान l'année, il करीम के essaie de नज़ूल का traduire dans la pratique les préceptes हकीकी du मकसद तभी Saint-Coran. पूरा होगा
Il pourra atteindre l'objectif de la révélation du Saint-Coran lorsqu'il va faire en sorte que ce Coran fasse partie intégrante de sa vie. Lorsque nous allons faire descendre le Saint-Coran dans notre cœur, lorsque nous allons le protéger dans notre cœur, afin que nous puissions profiter à chaque tournant de la vie. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours vigilants concernant ces deux points que je viens d'évoquer, que nous puissions comprendre cette réalité et que notre Laylatul Qadr nous mène vers l'apogée de nos succès et que nous puissions comprendre cela et que cette Jumma ne soit pas la Jummatul Wida, le Jumma d'adieu du Ramadan. On ne doit pas le qualifier du Jumma d'adieu, mais c'est le dernier Jumma du Ramadan. Que ce dernier Jumma ne nous sépare pas des bénédictions du Ramadan, mais que ces bénédictions fassent partie intégrante de notre vie. Et que nous puissions pour toujours atteindre l'objectif de la révélation du Saint-Coran. J'ai décrit auparavant la situation des musulmans palestiniens. Priez en particulier pour ces personnes, qu'Allah leur facilite la vie et qu'Allah les fasse sortir de cette difficulté. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Naimullah Khan Saheb du Kyrgyzstan. Il est décédé le 21 juillet 2014 à l'âge de 61 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a beaucoup fait pour l'établissement de la Jamaat au Kyrgyzstan et dans les autres États de la région. Il a servi en tant que Naïb Sadr de la Jamaat du Kyrgyzstan. Le 4e calife avait poussé les gens à partir dans ces pays et il était parti là-bas pour son business, mais il a beaucoup servi la foi. Il était toujours prêt à servir la religion. Il préférait les tâches de la Jamaat à ses propres affaires. En dépit des situations très difficiles, il a servi la Jamaat en toute sincérité. Il était toujours régulier dans ses prières de Tahajjud. Il faisait beaucoup l'aumône. Il participait dans tous les fonds de la Jamaat. C'était une personne très sincère. Il avait un très grand amour pour le califat. Il a toujours aidé les missionnaires qui ont travaillé dans la région, qui ont fait face à des difficultés. Et il s'est toujours très bien occupé des invités qui venaient du centre. Tous les missionnaires qui ont travaillé dans cette région, tous ceux qui sont en train de travailler là-bas, tous sont en train de dire qu'il avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat. Il était un très grand courage pour la Jamaat. Il a aussi joué un très grand rôle pour l'achat de la Mission House de la Jamaat du Kyrgyzstan. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il avait 2 épouses, une épouse pakistanaise et une russe. Il a laissé 2 filles et 4 fils. Il a eu 2 fils de son épouse russe. Elle est du Kyrgyzstan. Et elle a fait les éloges du défunt. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et qu'Allah soit l'aide et le soutien de ses épouses et de ses enfants. Et qu'il soit toujours attaché à la Jamaat et au califat. Et qu'il fasse perdurer les bonnes œuvres du défunt.